खराब अछि तो ओके प्रियंका प्रियंका वीडियो ऑन ओके वर्ण रे केतेटा फॉर्म्स ऑफ अच्छे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ण एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी प्रियदर्शिनी how many types of varna exist in Indian society ma'am 4 types of born of Indian society. Okay, tell me. ma'am brahmin kshatriya vaishya shudra ब्राह्मण्स को हमें कोठे हमें माने ब्राह्मण्स ने कहा को priest ओके और क्षत्रिय ma'am kings ma'am kings and warriors वैश्य ma'am trades and commerce शूद्र ma'am servicing groups से मैंने कहा को से मैंने को ग्रुप को से मैंने सर्विसिंग दियंती ma'am all the three groups brahmin kshatriya and shudras. Okay, very good. How many types of linguistic composition exist in Indian society? Ma'am, four types of ma'am Indo-Aryan, Indo-Aryans, Dravidians, Austric and Sino-Tibetan. And Sino-Tibetans. Okay. Indo-Aryans, how many of families exist? Ma'am, Hindi, Urdu, Gujarati, Marathi, Odia, Kashmiri, Aryan group. Okay. हमें अच्छी पढ़िया रिलीजियस कंपोजिशन को मते को द रिटन फॉर्म ऑफ हिंदी मैम देवनागरी मैम ऑस्ट्रिक लैंग्वेज सीन इन विच पार्ट ऑफ इंडिया central part of India. What are their tribes? Ma'am, Santhala, Munda, Oran and Khaira. Okay, very good. Dravidian language is used in which part of India? Ma'am, northernest part. Northernest part is Sino-Tibetan language. Sino-Tibetan languages. Dravidian language, I have told. Ma'am, south part. Ma'am, South part. Okay, very good. Okay. Aji हमें release. Okay. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam are included. Okay, very good. Okay. आज हमें रिलीजियस कंपोजिशन पढ़े रिलीजियस माने तुम्हें कौन बुझुचा रिलीजियस माने कौन बुझुचा तम वे ऑफ आंसर के जदि कॉमन मैन ऐसे पचारे व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस तो तुम्हें कौन कहबो सेटे कोहा रेस्पोंड कर मते खुशबू कुहा रिलीजियस माने कौन खुशबू Yes, ma'am. रिलीजियस माने कौन कॉमन मैन जदि गोटे आसे पचारियो व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस रिलीजियन हमें कहा को कहू माने हम जाति जोटा ओके जेमते हिंदू गोटे जाति इस्लाम गोटे ओके ओके रिलीजियस कंपोजिशन होची हमर इंडिया रे एग्जिस्ट करे हिंदूज गोटे मुस्लिम गोटे क्रिश्चियन गोटे सिखिज्म गोटे बुद्धिज्म जैनिज्म आ गोटे अछि जोरो एस्ट्रियंस एंड एनिमिज्म ओके हिंदुइज्म कोन हमें फर्स्ट तक हमें एक्सप्लेन करबा
Lisa Barad, video on. Lisa, video on करा. Hello? I'm audible? Okay. Religious composition होची almost all the religious groups of the world are found in India. India रे हमें सबू types of religion group हमें पाओ. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Indian culture has the potentiality to accommodate different religion. Indian culture रे ଗୋଟେ potential ଅଛି सेटा होची से माने accommodate करंती माने आमे सबु type of religion को आमे adjust करके में रो आमे सबु religion को सहित मिसु ना मिसु Christian सहित मिसु Muslim सहित मिसु सबु types of religion सहित मिसु ना मिसु respond करना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. Okay. There are 8 major religious communities in India. Lekha seta. There are 8 major religious communities in India. बस short form रे लेखो तमे जेंति बुझी पारिबो मु notes provide कर देबे group रे. 8 types of religion अछि India रे exist करछि. First one होछि Hindu, second होछि Muslim or Islam, third होछि Christian, fourth होछि Sikhism, fifth होछि Buddhism, sixth होछि Jainism, seven होछि Zoroastrians, और 8 होछि animism. Each religion has its own section with their religion. सबु religion रा निज निज culture अछि, निज निज living pattern भी अछि. बुझिला? मैम Yes, आउ ma'am. थोड़ी रिलीजियंस नाटक तो सेटा तुमको notes provide करिबी तम ग्रुप रे. बस एबे खाली मु कहूची तमे बुझी जाओ. फर्स्ट होची हिंदुइज्म गोटे रिलीजियन ma'am. अछि, मुस्लिम गोटे अछि, बुद्धिज्म अछि, जैनिज्म, सिखिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म और लास्ट वन होची एनिमिज्म. आ होची सबु रिलीजियन रो निज निज रहिबार लिविंग पैटर्न अछि और तांकर ओन कल्चर भी अछि. समस्त कल्चर सेम नुहे. एम आई राइट? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. ओके. लिसा किए आस्थिला पुणी लेफ्ट हला. ओके ठीक अछि. हिंदुइज्म फर्स्ट हमें जीवा हिंदुइज्म को. ओके. हिंदुइज्म होची मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर हिंदू. इन इंडिया रे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस कौन थांती? हिंदू ही थांती ना. फ्रॉम 1991 census it is evident that Hindu population is more than 86% in India. 1991 census कहूची जे इंडिया रे population more than 80% exist करूची. Hinduism includes elements from these groups, that is Indo-Aryan, Dravidian and pre-Dravidian. Hinduism रो elements होची जोटा में पढ़ीचु. Indo-Aryan गोटे अछि, Dravidian अछि जो हमें language जोटा पढ़ीचु आ होची सेटा कोको स्टेट रे सेटा देखा जाए. बुझी पारुछ? Yes, ma'am. जोटी Yes, बुझी ma'am. पारिबोनी सेठी मते कहिबो. Hinduism has number of sections such as Sakta, Saiva, Vaishnav. Hinduism रा अलगा अलगा सेक्शन अछि. जेमति कि वैष्णव गोटे सेक्शन, सक्ता गोटे सेक्शन, शैव गोटे सेक्शन. But all this section has some of common beliefs. सबु सेक्शन रो अलगा अलगा बिलीफ्स है. मुस्लिम मानकर जो बिलीफ्स अछि, हिंदू मानकर से बिलीफ्स अछि कि? No, ma'am. ओके. और तांकर इमोर्टैलिटी ऑफ सोल भी तांकर अछि, तांकर रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स एंड एक्सेट्रा. ओके. हिंदुइज्म बुझिला? Yes, ma'am. Okay. Islam. Next come to Islam. It is a religion of Muslim. Islam होचे religion कहारा Muslim रा. It was originated in the Arabic country. इटा कोठी originate ना? Arabic country. जो तमर एमती fill in the blanks एमती आसी पारे. Dash origin in Arabic country. कौन लिखिबो आंसर?
Who religion ta Ma'am, origin? Islam. Islam. Okay, very good. Good response. By the end of the 12th century AD, Islam entered India through the Muslim rulers. ଯେତେବେଳେ 12th century ତ end ହେଇକି ଆସିଲା, ଇସଲାମ ହଉଛି entered India କୁ କେତେବେଳେ କଲା? ସିଏ ହଉଛି ମୁସଲିମ rulers କୁ ନେଇକି ସିଏ entered କଲା India କୁ 12th century ଯେତେବେଳେ end ହେଇକି ଆସୁଥିଲା. In the beginning, Muslim rulers tried to convert India forcefully. ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହଉଛି the beginning ହେଲା, Muslim rulers ମାନେ India କୁ ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ସେମାନେ India କୁ ସେମାନେ ପଶିବା ପାଇଁକା ଟ୍ରାଏଡ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ମୁସଲିମ କୁ କନଭର୍ଟ ହୁଅ ଇସଲାମ ରିଲିଜିୟନ କୁ କନଭର୍ଟ ହୁଅ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ବୁଝିଲ Yes, ma'am. Ma'am, ସେଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବେ. ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ରୁଲର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ହଉଛି ତମେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ତମେ ମୁସଲିମ କୁ ତମେ କନଭର୍ଟ ହୁଅ Okay, ma'am. okay but gradually they changed their attitudes ଆଉ ଯେମିତି ସେମାନେ ରହିବାକୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ attitudes ବି ସେମାନେ changing କଲେ ତାଙ୍କ attitudes ଭଲ attitudes ନଥିଲା they want to keep good relationships they want to keep good relationship with Hindus ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସହିତ ଟ୍ରାଏଡ କଲେ ଟିକେ ହଉଛି ଗୁଡ ରିଲେସନସିପ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ମୁସଲିମ ସହିତ ମାନେ ମୁସଲିମ ରିଲିଜିୟନ କୁ କନଭର୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି ତ ହଉଛି ସେମାନେ ଗୁଡ ରିଲେସନସିପ କୁ ସେମାନେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୁଝିଲ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. but at the Yes, time of British period again the situation was changed ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ ଆସିଗଲା ପୁଣି ସିଚୁଏସନ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା partition of India was a product of change situation ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟା ଯେତେବେଳେ partition ହେଲା ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଇଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଟା ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ partition ହେବାକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଆସିଲା after the partition there was a decline in the Muslim population in India ଯେମିତି partition ହେବାକୁ ଆସିଲା Muslim population India କୁ କମି ଗଲା according to 1991 census ମୁଁ ଯୋଉଟା ଡାକୁଛି ଏବେ ଯୋଉଟା ଇୟର ଡାକୁଛି କି percentage ଡାକୁଛି ସେଟା ଟିକେ ନୋଟ କର according to 1991 census the Muslim population compromises of 11.3.5% of total population of the country 1991 census କହୁଛି ଯେ Muslim population compromise କରୁଛି 11.35% of total population 11.35 total population ଠାରୁ ସେଟା compromise ହଉଛି Muslim Islam religion ଟା ବୁଝିଲ Yes, ma'am. okay next come to the Christianity religion Christians are scattered all over the India India रे Christian माने सबु आडे scattered ହେଇକି ଅଛନ୍ତି but they are mainly concentrated in Kerala ଆମେ Christian religion कोठी हमें देखो सेटा केरला रे हमें mainly हमें सेटा देखो yes or no yes or no ଆଉ ओडिसा रे कोठी हमें Christianity देखो बेसे ओडिसा रे कोठी हमें Christianity देखो जानछ कि हाँ No, ma'am. No, Okay. ma'am. ओडिसा रे मेनली होची से जो कोरापुट लाइन ओके सेठी बहुत ट्राइबल्स माने अछन ना ट्राइबल्स माने ही क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट हुआंती जेमते कि फुलबाणी भी दारिंगबाड़ी फुलबाणी एगुरा सब से माने क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट अछन nearly 1/4 of the state population is coming under the Christianity ର population होची 1/4 of the state population is coming under Christianity at the present they form 2.43% of the total population of India ଆଜିକାର ଡେଟ୍ ରେ 2.43 total
population of India रे Christianity present अछन but मु एटा census कोनी 2020 रो census नुए एटा होची 1991 रो census तो होची तमे टिके 2020 रो census टिके मु एटा तुम होमवर्क देली हेलो Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, एटा ma'am. तुम होमवर्क देली तमे एटा देखि के आसीबो टोटल पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इंडिया रे केते एग्जिस्ट करछन 2.43 टा देखो सेटा करेक्ट या फिर नहीं काहे कि ना एटा वैरी करे परसेंटेज सब बेले वैरी करे ओके Yes, ma'am. क्रिश्चियनिटी बुझिला yes, क्रिश्चियनिटी बुझिला Yes, ma'am. लेट्स कम टू द सिखिज्म सिखिज्म का रिलीजन ओके सिखिज्म की फाउंडर ऑफ सिखिज्म दैट इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म Guru Nanak. very good Guru it Nanak. was a period okay Sikhism ta it was a period of 16th century AD Sikhism ta kebe start hala 16th century of AD re what is the full form of AD what is the full form of AD Anne Domini. okay very good what is the full form of BC Before Christ. Before Christ. very good very good it was originated from a religious movement called bhakti movement eta kebe Sikhism ta kebe start hala jette bele gote religious movement ta hotla bhakti movement ta jete hotla sebe hi Sikhism movement ta start heich bujhila originally they are part of Hinduism Sikhism ta hochi gote part Hinduism ra gote part Sikhism they are concentrated in Punjab and Haryana कोठी बेस से देखा जाए सिखिज्म टा पंजाब एंड हरियाणा एमती भी क्वेश्चन आसी पारे सिखिज्म इन विच स्टेट इट विल बी सीन ओके तमरा फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन अछि ना 1 मार्क्स और 2 मार्क्स ओके सेथरे आसी पारे पंजाब एंड हरियाणा आंसर they constitute of 1.9% they constitute 1.96% of total population semane India re 1.96% semane total population ର present अछंती तथापि तमे ए सब जो डाटा मु तुम दउची you have to check it and tell to me तमरा एटा होमवर्क बुझिला Yes, ma'am. ओके सिखिज्म टा बुझिला बे Yes, ma'am. okay next come to the Buddhism it was the 6th century BC when Buddhism was originated सेटा केबे origin हला जेतबे 6th century एतळो हला तो होची सेते बेले बुद्धिज्म ता originate हला Dash is the originator of Buddhism Dash is the origin very good Buddhism Gautam Buddha is the originator of the Buddhism okay Buddhism spread inside and outside India due to the royal patronage. Buddhism टा केमती spread हला? India रे भी spread हला, India भितरे भी spread हला, और India बाहरे भी spread हला. और से माने royal patronage, माने तांकर बहुत माने support थिला, माने से माने encouragement लोगों को कहूथिले, जो कि तमे Buddhism को convert करा. बुझिला? Ma'am, how the Buddhism explain करिए please. बुद्धिज्म टा होची 6th century रे सेटा originate हैला 6th century BC रे गौतम बुद्ध is the originator of the Buddhism Buddhism spread India को India भितरे भी spread हैला तांकर होची encouragement लोक मानन सब encourage करूतले जे होची तमे Buddhism religion को तमे आसी जाओ आउ से माने outside of India को भी से माने कहूथिले जे होची Buddhism को कन्वर्ट हुआ लेस देन 1% बुद्धिस्ट लिव्स इन इंडिया बहुत कम लोक 1% ऑफ इंडिया रे बुद्धिज्म लिव करंते बुद्धिज्म बुझिला ठीक है वेट करो तम ग्रुप रे गोटे मेसेज आछे
Okay, let's come to the Jainism. It was also originate in the 6th century. Eta bhi say 6th century BC re hi eta origin heta. That was the founder of Jainism. Kiye? Who is the founder? Who is the founder of Jainism? जानছো किए? जानना. Lekha, Lord Mahavir was the founder of the Jainism. Lord Mahavir. जोड़ स्पेलिंग आसीबनी मते पचारि पारिबो. Okay. Jains are the closest to Hindus. Jainism ता होची, Jainism माने होचंदी Hinduism भलिया माने से माने प्राय पाखापाखी समान Hinduism मानंकर. They believe in idol worship and they maintain caste distinction. से माने सब believe करंती तांकर भगवान को और से माने caste distinction बहुत से माने maintain करिके रखंती. Okay? से माने caste माने बुझुछ? What do you mean by caste? तमे इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी पढ़थिबो. कास्ट माने कोन? व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट? कि जानछ? मैम जाति. जाति. कास्ट माने होचे जाति, बट होचे जेमति हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. द सेम थी जेनिज्म माने तांको कास्ट को नेके से माने बहुत मेंटेन कर रखन. माने से माने तळ कास्ट सहित से मिसिबेनी. से सब ऊपर कास्ट अपर कास्ट सहित मिसिया को समान सब चाहते. They constitute less than 0.5% of Indian population. से माने Indian constitution रे 0.5% ही से माने exist करंती. बुझिला? Okay. Next come to Zoroastrianism. एटा केबे ना सुनिछ? Zoroastrianism. नो मैम. Okay. सेटा टिके लेखि दियो जोरो. देखो स्पेलिंग Z-O-R-O Astrianism. A-S-T-R-I-N-I-S-M. Hello. Yes, ma'am. लेखिला? Zoroastrianism. Z-O-R-O-A-S-T-R-I-A-N-I-S-M. लेखिला? Yes, ma'am. Okay. Zoroastrianism भी गोटे religion. एटा होची in the 7th century AD. Parsis came India from Parsia. से माने Parsis माने से माने इंडिया को केबे आसिले? से माने आसिले इंडिया को पार्सिया रु ही से माने इंडिया को आसिले. Parsis गोटे religion, पार्सिया गोटे होची country रो ना. से माने इंडिया को 7th century AD रे से माने exist करले. They came India to avoid forceful conversion to Islam. जो इस्लाम माने जो हिंदू मानन कहूतले जे जे तमे कन्वर्ट हे जाओ मुस्लिम को तो से माने ताको अवॉइड करया पेका से माने इंडिया को से माने एंट्री करले. बुझिला? अवॉइड बुझिला? करले माने टोटली सपोर्ट करनथिले या फिर इस्लाम को टोटली से माने से सपोर्ट माने करनथिले. अवॉइड करो. हां से माने सपोर्ट से माने करूना से माने कहूतले जे एगुरा सब बंद करया को. फोर्सफुल से माने केबे माने से माने मना करथले जे फोर्सफुल करानी. मैम अपोज करथिले. ओके. हां अपोज्ड होता. दे वर्शिप फायर. से माने कहा को से माने वर्शिप करंती फायर को से माने वर्शिप करंती. एमती भी क्वेश्चन आसी पारे हु वर्शिप फायर. कौन लिखिबो सेते? तमा वन वर्ड आंसर. कौन लिखिबो हु वर्शिप फायर? ओके. एटा तमा वन वर्ड आंसर आसो. तो मु एठी डिस्कशन करूची तो तमे एठी मो संग कम्युनिकेट करले ही तुम बुझ पारिबो. Okay, next come to the animism. It is another religion, last religion.
एनिमिज्म टा होचे रिलीजन ऑफ ट्राइबल ओके एटा बेसी हमें ट्राइबल लोक मानन थरो एटा देखिया को हमें पाऊ दे वर्शिप घोस्ट एंड सोल से माने घोस्ट मानन को से माने पूजा करंती आ सब आत्मा मानन को पूजा करंती तुम वीडियो टा बे एंड अप हबो तुम आउथरे जॉइनिंग करिवे ना they worship ghost and soul they also worship rock river hill etc tribals माने से माने काहा को से माने पूजा करंती रॉक को कि रिवर को कि हिल को से माने पूजा करंती conclusion religious boundaries are very clearly drawn in India माने religious boundaries ता इंडिया रे माने बहुत भल से ही drawn हेइ छै बुझिला have you understand have you understood Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay each ma'am. religious group has its own principles and norms because of which religious diversity is prominent in India ସବୁ religious group ର ନିଜର principles ଅଛି ନିଜର norms ଅଛି ମୁଁ next class ରେ କହିଥିଲି norms ମାନେ କଣ what do you mean by norms Ma'am, standard behavior. okay very good Ma'am, now to start with okay ନିଜ ସବୁ religious group ରେ ନିଜର ତାଙ୍କ ନିଜର principles ଅଛି ତାଙ୍କ ନିଜର behavior ଅଛି ସେଇ ପାଇଁକା ହିଁ religious diversity ଟା create ହେଇଛି religious diversity ଟା କାହିଁକି create ହେଇଛି ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ religion christian ଗୋଟେ religion ସମସ୍ତଙ୍କ culture ସମସ୍ତଙ୍କ way of living pattern change ଅଛି yes or no Yes, yes, ma'am. ma'am. okay religious composition सरला let's come to the tribal composition tribals माने who are the tribal people हमें कहा को कहबा respond tribal people हमें कहा को कहबा Ma'am, those people who usually live in forest areas or they depends on forest products mainly for their livelihood. okay very good a tribe is a group of people in a primitive or barbarous stage tribal माने सब बेले primitive रे रुहंते माने होचे जंगल भितर रुहंती आ होचे तांकर पैटर्न ऑफ लिविंग ही होचे फॉरेस्ट एरिया से माने सब से फॉरेस्ट रे ही थांते और डेवलपमेंट भी तांकर एते डेवलपमेंट से माने कोन डेवलप्ड अछंती ट्राइबल्स माने No, Okay. ma'am. और तांकर सब आउ होचे तांकर सब बेले तांकर पैटर्न ऑफ लिविंग और आम पैटर्न ऑफ लिविंग बहुत रु बहुत डिफरेंट यस और नो ट्राइबल Yes, मान ma'am. को ऊपर डीएन मजुंदर गोटे कहितले सेटा लेख अकॉर्डिंग टू डीएन मजुंदर you know what is her full name dn majumdar ki jancha what is the full form of dn majumdar dhirendra nath like according to dhirendra nath majumdar majumdar defines tribes as a social group defines tribe as a social group with territorial affiliation comma endogamous with Ma'am, territorial. according to dn majumdar defines tribe as a social group with territorial affiliation comma endogamous with no specialization of functions ruled by tribal officers hereditary or otherwise hereditary or कोठु तमे लेखिना hereditary or otherwise
according to D.N. Majumdar defines tribe as a social group with territorial affiliations, comma, endogamous, with no specialization of functions, ruled by tribal officers, hereditary or otherwise, comma, united in language or dialect recognizing social distance with other tribes or castes. लिख लो, Or repeat. I'm recognizing or Recognizing social distance with other tribes or caste. Recognizing social distance with other tribes or caste. प्रियदर्शनी लिखिला, मैम टिके स्पीडी हो जाउछ मैम वॉइस टिके कट होछ कोट तुम लिखिना मैम इंडोगाम्स मैम तापर थोड़ा कोंतु मैम तापर तो वॉइस टिके कट endogamous with no specialization of functions, ruled by tribal officers, of functions ruled by tribal officers, hereditary or otherwise. Laura लिखिला. Yes, ma'am. लिख चल रहे हैं. Okay. आउ जदि के लिखी ना तुम टेक चेक कर दियो. Ruled by tribal officers, hereditary or otherwise, comma, united in language or dialect recognizing. प्रियदर्शनी लिखुचा. यस मैम Code is डायलेक्ट रिकॉग्नाइजिंग social distance. Social distance यस with मैम other tribes or caste. With other tribes or caste. यस मैम लिखिला. ओके. ट्राइबल पीपल को Yes, हमें ma'am. मोस्टली हमें विलेज एरिया रे देखू, फॉरेस्ट एरिया रे देखू. यस और नो? आउ तांको वे ऑफ लिविंग डेफिनाइट टेरिटरी. आ डेफिनाइट टेरिटरी माने मु बुझे दोची तमे निज एक्सप्लेन करिके मते दबो हला. डेफिनाइट टेरिटरी माने ट्राइबल्स माने जो रुहंती से माने गोटे ही जगह रुहंती ना, से माने स्प्रेड हेक रुहंती. स्प्रेड हेक रुहंती ना गोटे जगह रुहंती. गोटे जगह. यस. डेफिनेट लैंग्वेज तांको लैंग्वेज भी गोटिए ही थाए. तांकर अलगा अलगा डिफरेंट ऑफ लैंग्वेज नाही. जेमति कि हमर हिंदी रे भी हमें कथा होछ, इंग्लिश रे भी कथा होछ, ओडिया रे भी कथा होछ. सेमति तांकर लैंग्वेज नथे. तांको गोटिए लैंग्वेज थाए. एटा होछ नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनाइट लैंग्वेज. थर्ड होछ ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन. थर्ड पॉइंट होची कैरेक्टरिस्टिक्स रो ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन. तांको निजर कल्चर अछि और तांको निजर ट्रेडिशन अछि. तांको निजर कल्चर अछि. से माने आम कल्चर से तो से माने मैच करंतिनी. तांकर मैरिज पैटर्न भी तांकर अलगा, तांको बर्थडे सेलिब्रेशन भी अलगा, तांको डेट ऑफ तांको जो लोक भी मरि भी छिबा तांकर भी अलगा तांको सेलिब्रेशंस. और तांकर ट्रेडिशन भी तांकर एका प्रकार से माने ड्रेस पिंधांती. जेमने आमे सब पिंचु से माने पिंधु नाहांती. से माने डिफरेंट पिंधांती. फोर्थ पॉइंट होची सेल्फ डिपेंडेंस. Who will explain what do you mean by self dependence? किए